अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन रूहानी डॉक्टर मुस्तनद रूहानी इलाज मरकज़ में खुशामदीद। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.ruhanidr.com। नाजरीन, अगर आपने अभी तक रूहानी डॉक्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा दिया हुआ हर अमल वजीफा आप तक फौरी पहुँचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दान मुख़ल्लदून बिअक्वाब वअबारीक़ वकअसिन मिन मईन ला युصدعون عنها वला ينزفون वफ़ाकिहत मिम्मा यतख़य्यरून वलहम तैर मिम्मा यश्तहून वहूर ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वा वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़बूदिन वतल्हिन मंज़ूद वज़िल्लिन ममदूद वमाइन मस्कूब वफ़ाकिहत कसीरत ला मक़तूअत वला ममनूअह वफ़ुरुश मरफ़ूअह। इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फजअलनाहुन्न अबकारा उर्बन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन।
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظीम। नाजरीन, अगर आपने अभी तक रूहानी डॉक्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में जाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा दिया हुआ हर अमल वजीफा आप तक फौरी पहुंचे।